लोग नाम के मुसलमान हैं वो मुर्दा हैं, क्या है? और जो काम के मुसलमान हैं वही जिंदा हैं। वही जिंदा बाबा। अबू जहल का तो नाम सुना है ना, बहुत बड़ा मक्के का डॉन था, लेकिन हजरत अमीर हमजा से डरता था। अब समझ जाओ वो क्या थे, मेरी औकात नहीं है जबान खोलने की। अमीर हमजा से अबू जहल कांपता था, अब समझ जाओ वो क्या थे। एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हरम से निकल के अपने घर जा रहे थे। तवज्जो चाहूंगा, अबू जहल की नजर पड़ी नबी पे, तो इतना गंदा इंसान था। अबू जहल की गंदी नाली में हाथ डाल दिया और हाथ डाल के हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर फेंक दिया। अल्लाह अल्लाह। सरकार एज यूजुअल उन्होंने देखा, मुस्कुराए और चले गए, कुछ बोले नहीं। लेकिन एक देखने वाले की नजर पड़ गई, और जिसने देखा वो हजरत अमीर हमजा का बड़ा खास था। वो भागता हुआ सैयदना अमीर हमजा के पास गया। ये उस जमाने की बात है जब हजरत अमीर हमजा हालत ईमान में नहीं थे, कलमा नहीं पढ़ा था। आया भागते हुए, कहा अबू मारा, ये बताओ आपको अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे है, किसको आप सबसे ज्यादा चाहते हैं? तो हजरत अमीर हमजा ने कहा, यार मेरी बात मानता तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन बस क्या बताऊं, दिल जो है सबसे ज्यादा मैं अपने भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से प्यार करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस वो डरी, तकलीफ ये कि मेरी बात नहीं मानता। कहा अच्छा ये बताइए कितना प्यार है? कहा इतना प्यार है कि अगर उसे कुछ कह दे तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। कहा अगर कोई आपके भतीजे को गाली दे तो क्या करें? कहें तब तो मैं उसको ज़बाह कर दूंगा। और अगर कोई गंदा कीचड़ उसके ऊपर फेंक दे, कहें तब तो मैं उसकी नस्लें मिटा दूंगा। तब उसने कहा, हुजूर आपके भतीजे पे ये गंदा कीचड़ अबू जहल ने फेंका है। कहा अच्छा तूने खुद देखा? जी मैंने अपनी आंखों से देखा है। कहा मेरे भतीजे ने कोई जवाब दिया? का कुछ नहीं, वो सर झुका के चला गया। कहा चलो अबू जहल के दरवाजे पे। अबू जहल का टेरर ऐसा बोलता था, इतना लोग उससे कांपते थे कि उसके दरवाजे पे मुंह बंद करके जाते थे कि कहीं आंख ना खुल जाए। मगर कुर्बान जाओ अमीर हमजा के इशार पर। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर हमजा गए और अपने उसके दरवाजे पे अपने जूते की नोक से ठोकर मारा और कहा निकल बदबख्त, तेरी औकात कि तू मेरे भतीजे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर कीचड़ फेंके। अबू जहल कांपता थरथराता, क्योंकि हजरत अमीर हमजा से वो डरता था। आया कहा अमीर क्या बताऊं, तुम्हारा भतीजा हमारे खुदाओं को ऐसा ऐसा कहता है, लात मुनात उज्जा हुबल को, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने कीचड़ फेंक दिया। इतना कहना था, जनाबे अमीर हमजा का मिजाज बदल चुका था, नूरे तौहीद उनके माथे पे चमक चुका था, मैतन से फाहियाहिनाहों की मंजिल पे आ चुके थे, मुर्दे से जिंदगी मिल चुकी थी। बरजस्ता कहते हैं बदबख्त, क्या गलत कहता है मेरा भतीजा, क्या गलत कहता है? सही तो कहता है। अरे तू देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तू उसकी पूजा करता है जिसे तू अपने हाथ से बनाता है, वो उसकी पूजा करता है जिसने उसे बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तू क्या रोकेगा? ऐ जमीन व आसमान गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल की आंखों में आंखें डाल के कहता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? तो वो जो ईमान की हालत में नहीं थे, कुरान ने उसे मैतन से ताबीर किया। किससे? जोर से बोलो, मैतन से। और जब वो ईमान ले आए, फ़अहयैनाहु, हमने उसे जिंदा कर दिया। इससे ये समझ में आया कि जो लोग नाम के मुसलमान हैं वो मुर्दा हैं। क्या है?
اور جو کام کے مسلمان ہیں وہی زندہ ہیں. وہی زندہ. واہ واہ واہ. ہم لوگ واقعی وی آر جسٹ لائک اے فوٹو کاپی آف مسلم. بہت غور سے سنیے گا. حالانکہ یہ وہ ٹائم ہے جب لوگ گناہ کرنا پسند نہیں کرتے، ہم ثواب کرنے بیٹھے ہیں. بہت بڑا جہاد یہ خود ہے، لیکن پھر بھی توجہ سے سنیے گا، بات بڑی ضروری ہے اور اس کی فرمائش بھی تھی. وی آر جسٹ لائک اے فوٹو کاپی آف مسلم. ہم مسلمان نہیں ہیں، مسلمانوں کی فوٹو کاپی ہیں. کیا ہے؟ ہاں، ہم مسلمانوں کی طرح دکھتے ہیں، انہی کی طرح ٹوپی پہنتے ہیں، اور کبھی موقع ملتا ہے تو سینکڑوں کو ٹوپی پہنا بھی دیتے ہیں. کیا بات ہے. مسلمان نہیں. ہم اس لیے مسلمان ہیں، بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان ہیں. ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو بھجن کیرتن نہیں ہوا، مسجد سے امام صاحب کو بلا کے کان میں اذان دلوائی گئی تھی، اس لیے ہم مسلمان. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے ابا نے اردو میں، فارسی میں، عربی میں ہمارا نام رکھا، ہندی میں نہیں رکھا، ورنہ سندر لال بھی رکھتے تو جائز تھا. زبان تک محدود اسلام نہیں ہے. لیکن ہم اسی لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہفتے میں ہم ایک دن مسجد چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے، اور 2 رکعت پڑھ کے ایسا بھاگتے ہیں جیسے لگے ٹرین چھوٹ رہی ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کی سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم کا کھچڑا کھانا نہیں چھوڑتے، ربیع الاول کی سبیل پینا نہیں چھوڑتے، اور رمضان میں چاہے روزہ رکھیں نہ رکھیں لیکن افطار کرنا نہیں چھوڑتے. اور ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ شب بارات میں ہم قبرستان بعد میں جاتے ہیں، پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. اسی لیے حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جس میں پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا. کیا گیا. ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی، یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا. مارا گیا. جس میں نہ شریعت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اللہ کا بھوئے ہے، نہ ڈر ہے، اس کا رہنا اور جانا کیا ہے. کیا. اگر وہ چلا گیا تو سمجھ جاؤ ایک فوٹو تھی، چھوبی تھی جو مٹا دی گئی. یہ غلط ہے، مسلمان مارا گیا.